Pasar real estate mewah di Afrika Selatan melonjak di luar perkiraan pada 2021 meski ada kesulitan ekonomi yang luas di negara ini. Firma analisis properti Lightstone melaporkan pasar mewah naik ke level tertinggi selama 6 tahun dalam total nilai pembelian transfer. Menurut realtor, pandemi berperan menginspirasi pembeli untuk mencari rumah besar. Because everybody is now working from home, everything has changed. People now need almost like a study for every individual in the home. So if you have 2 teenagers and 2 adults, you actually need 4 workspaces now because they all end up working from home. Menurut Charlene, adanya sumber listrik cadangan dan infrastruktur internet terbaru adalah sebagian fasilitas yang dicari pembeli. Mereka juga mempertimbangkan cara menggunakan rumah sebagai tempat bekerja dan bermain. People now need double the reception space because you want a facility where various parts of the family can have gatherings going on at the same time. Also, very importantly, is the inside-outside feel. Tapi sektor perumahan juga terkena dampak pandemi. Afrika Selatan mengalami tingkat pengangguran mencapai 35%. Ini menyebabkan warga menjual rumah mereka, melakukan perampingan, bahkan pindah untuk tinggal dengan keluarga lain. We actually saw deterioration in the number of sales in South Africa. In fact, we saw about a 15% deterioration in the number of sales from the preceding year, and we're down about 50% from the decade prior to that. So ultimately what we need is job recovery in order to encourage demand, both on the rental and on the for sale side of the property market. Menurut Michelle, kosongnya properti di pusat kota meningkat sejak awal pandemi. Tapi pada saat yang sama, Afrika Selatan mengalami kekurangan perumahan yang masif. Pusat bagi pendanaan perumahan yang terjangkau di Afrika melaporkan kurangnya 3,7 juta rumah. Kekurangan ini diperkirakan bertambah sebesar 178.000 rumah setiap tahun. Artinya 20% rumah tangga perkotaan berada di permukiman informal. Perumahan pemerintah tidak dibangun dengan cukup cepat dan kondisi rumah-rumah tua di komunitas seperti Soweto semakin parah. As a pastor, I'm crying because this is not the only houses that looks like this. There are even others that is also worse. Even if we could have money, we would have built our own places. But because people, they don't have jobs, so even myself, I'm not working. My wife is not working. You see, so really we are not fine. We are not okay. Akibatnya tampak jelas pada lanskap kota yang secara ekstrem menunjukkan kesenjangan karena ada permukiman kumuh dan informal di satu sisi, sementara perumahan mewah tampak di sisi lainnya. Prospek jangka panjang pasar perumahan juga belum jelas karena masih adanya dampak pandemi. Dan menurut para ahli, kesenjangan ini hanya akan membaik apabila ada pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.